নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? মাই সিম্পি রান্না বান্নার আরও একটি ব্লগে আপনাদের জানাচ্ছি আমি স্বাগত। আজ আমি শেয়ার করছি বাড়ি কালী পুজো পুষ্পাঞ্জলি। তো দেখে নিন আজকের ব্লগটি। আর ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। মাধব বাচি মাধব মাধব হৃদি সরন্তে সর্বে কার্যে সুমাধব 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 নম গণেশ। পরবর্তী ব্লগ আসবে ভাইফোঁটা স্পেশাল ব্লগ, তো সেটার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। সর্ববিঘ্ন তো দেখতে থাকুন আজকের ব্লগ। শ্রী গুণাদি অতি নম এস গন্ধ পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি সবাহন সপরিবারায় সিদ্ধিদাতায় পার্বতী প্রিয় পুত্রায় মাং গণসায় নমঃ। विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमस्तुते। नमः संग्रामे विजयं देहि धनं देहि सदा गृहे धर्मार्थ मोक्षदे देवी नारायणे नमस्तुते। एष गन्ध पुष्प बिल्ल पत्रांजलि सवाहन सपरिवाराय महाकाल सहित श्रीमद् दक्षिणा कालिकाय नमः। मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली कालिके देवी नारायणी नमस्तुते। एष गंध पुष्प बिल्ल पत्रांजलि सवाहन सपरिवाराय महाकाल सहित श्रीमद् दक्षिणा कालिकाय नमः। प्रणाम। नमः सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमः जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा कमाधात्री सदा नमस्तुते। नमः शिवाय शांताय करुणात्र हेतवे निवेदयामि सन्मनं तंगति परमेश्वर। नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु हरे कृष्ण 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 हरे हरे। আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা।
শান্তি।